جیسے جیسے اسمبلی انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں کی ہلچل بھی بڑھتے جا رہی ہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اس دوران سابق وزیر اعلیٰ اور رکن راجیہ سبھا اشوک چوہان نے آج ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ختم نہ کرو، اگر میں ختم ہو گیا تو تم کیسے بچو گے۔ ناندیڑ ضلع کے بھوکر اسمبلی حلقے کے شیل گاؤں میں ایک پروگرام کے دوران وہ بات کر رہے تھے۔ اشوک چوہان کے راجیہ سبھا کا رکن بن جانے کے سبب اس مرتبہ بھوکر سے ان کی بیٹی شری جیا چوہان اسمبلی الیکشن لڑنے والی ہے۔ شری جیا چوہان کے انتخابی مہم کے لیے اشوک چوہان مسلسل اپنے حلقے کا دورہ کر رہے ہیں۔ مخالفین کی طرف سے مسلسل تنقیدیں ہونے پر انہوں نے کہا کہ اشوک چوہان عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت موجود ہے اور ان کا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، لیکن ان کی بیٹی پر حملے کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اشوک چوہان کی وجہ سے ہی سامنے آئی ہے۔ اشوک چوہان نے سوال کیا کہ جب میں کل سیاست میں نہیں رہوں گا تو تم کس پر بات کرو گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری صرف یہی درخواست ہے کہ مجھے زندہ رہنے دو اور اگر میں زندہ رہا تو تم بھی بچو گے۔ مخالفین کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر میں ختم ہو گیا تو تم کیسے رہو گے، اس لیے مجھے ختم نہ کرو۔ اشوک چوہان نے روزانہ ہونے والی تنقیدوں پر سوال اٹھایا کہ کیا انہوں نے کسی کا اتنا برا کیا ہے کہ ان پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ جلسے میں کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ विकासात्मक कामं करण्यासंदर्भात ज्या अपेक्षा आहे त्या अपेक्षा करण्याकरता अशोक चव्हाण सदैव तुमच्या बरोबर आहे, जाहीरपणे या ठिकाणी काही मतभेद नाही। पण माझ्या उडीवर एवढे लांब कसं यादी कोण, हे अशोक चव्हाणमुळे, हे अशोक चव्हाणमुळे, ते अशोक चव्हाणमुळे, हे अशोक चव्हाणमुळे, माझं नाव घेतल्याशिवाय काही म्हणणं करमतच नाही। माझं म्हणणं मी उद्या नाहीच जाणार राजकीय क्षेत्रात, उद्या कोणाला बोलणार तुम्ही, बोलणार कोणावर? माझं म्हणणं मलाही जिवंत ठेवा, मी जिवंत राहतो, तुम्ही पण जिवंत राहा। मी संपलो तुम्ही कसं राहा, मी संपलो तर तुम्हाला बोलायला काय राहणार नाही। म्हणून मला संपवू नका, मी राहिलो हे तुम्हाला म्हणत नाही। जी मंडळी टीका करत राहते ना, रोज 24 घंटे चालू, 24 आवर बाय 7, एखादा पण टीव्ही बंद पडत 24 तास चालू आहे, 24 तास। एवढं तर वाईट केलं नाही बाबा, कोणाचं केलंय का? काही केलं नाही, तुम्हीच मला वाढवलं, इथपर्यंत आणलेलं आहे। त्यामुळे माझं म्हणणं एवढंच आहे, या गोष्टीला इथपर्यंत यायला 40 वर्ष गेली, 40 वर्षापेक्षा जास्त ताकदीने उभं राहिलो आणि शेलगावनी मला साथ दिलेली आहे, की मी कधी नाकारणार नाही, मला मुद्दाम सांगितलं। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हां, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज डीलर बनाया गया है। मर्द व ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार, कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।